میرے شیخ محترم دی جڑا نا محبت ہے کہ انہوں نے مینوں اس چیز کا حکم دیتا ہے. میں تینوں پہلے مکہ دی دو جڑا نا پہلے الفاظ سناواں گا. اذان مکہ، پھر مدینہ، اور پھر مصر، اور آخر تے پاکستان انشاءاللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مدینہ مدینہ دا جڑا لہجہ نا میٹھا جا لہجہ وچ جاندا لہجہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا دوسرا اشہد ان محمد رسول اللہ. مصر دا لہجہ اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. پاکستانی لہجہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ. صدق اللہ العظیم. اب آج کی اس بزم کے اس خوبصورت محفل کے آخری ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو مدعو میں اس شعر کے ساتھ کروں گا. واللیل دی زلفانے واللیل دیاں زلفانے تاہا دی پیشانی واللیل دیاں زلفانے تاہا دی پیشانی سہنے دا نام سہنا چہرہ بھی نورانی. اب تشریف لاتے ہیں پیغام ٹی وی کے بڑے ہی خوبصورت ثناخوان ہمارے شہر فیصل آباد کا عظیم نام قاری شاہد نواز صاحب. وہ آپ کے سامنے آتے ہیں اور اپنی مخصوص انداز میں مخصوص آواز میں حاضری پیش کرتے ہیں. قاری شاہد نواز صاحب. تاندلاں والا سے آگے ماڑی پتن کے قریب ایک مسجد ہے، جامع مسجد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. وہاں پر جمعہ پڑھانے کی سعادت ہوئی. جمعہ پڑھانے کے بعد اتنی تھکاوٹ ہوئی تھی کیونکہ 2-3 دن موٹر سائیکل کا سفر کیا تھا. تو شیخ محترم فضیلت الشیخ حافظ زاہد الرحمن حسانی حافظہ اللہ تعالی صدر محترم صدر اہل حدیث نعت کونسل ڈویژن فیصل آباد، ان کا حکم تھا کہ محفل نعت میں پہنچنا ہے. اور یہ جو محفل نعت ہے ہمارے بڑے پیارے بھائی
محبتوں اور چاہتوں کے مرکز جناب محترم راشد صاحب جو اس مسجد کے صدر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکتوں سے نوازے اور آپ کو بھی برکتوں سے نوازے۔ میرے بڑے پیارے بھائی محترم جناب حافظ اسامہ مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، ان کی محبتوں انہوں نے بہت زور لگایا۔ میں تو اجازت چاہ رہا تھا لیکن ان کی محبت کھینچ لائی، اور میرے شیخ حافظ حضرت مولانا فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری عبدالرزاق عابد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ ان کی چاہتے ہیں۔ یقیناً جو نعت خواں آپ کے سامنے کلام پیش کر کے گئے ہیں، ان کے کلام سننے کے بعد میں یقیناً نروس ہوں، اور مجھے جو ہے نا لگ رہا ہے کہ آج مجھ سے پڑھا نہیں جائے گا۔ ماشاءاللہ جو انہوں نے کلام پیش کر دیا، جو حاضری دی ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وقت ملا ہے، اس وقت میں خوبصورت حاضری پہ یقیناً میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں بہت نروس ہوا پڑا ہوں کہ میں کیسے پڑھوں۔ باقی اللہ برکت۔ میں باقی جگہ پر جب جلسے محفل کانفرنس پر جاؤں تو وہاں پر پڑھتے ہیں، وہاں پر خالی میدان ہوتا ہے، خطباء ہوتے ہیں، نعت خواں کوئی ہوتا نہیں، تو یہاں پر تو لائنیں لگی ہیں ماشاءاللہ، ہمارے شیخ بھی بیٹھے ہیں، تو چند منٹ کے اندر میں خوبصورت حمد و نعت کا گلدستہ پیش کروں گا۔ آپ کی محبتوں کے نظر توجہ سماعت فرمائیے گا۔ رحمت دا دریا الہی، رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا، کم بن جاندا میرا۔ سارے جہانا نو پالے تو کلا وا میرے اللہ وا میرے مولا۔ اللہ اکبر۔ جزاک اللہ۔ سارے جہانا نو پالے تو کلا وا میرے اللہ وا میرے مولا، سارے جہانا نو پالے تو کلا وا میرے اللہ وا میرے مولا، مخلوق تیری کھاوے پئی روزی و تازی، ہر روز کھاوے پئی روزی و تازی۔ پنڈا والے سبحان اللہ کہے جا۔
مخلوق تیری ہے تیرے ترازی ہر روز کھاوے پہ روزی و تازی مجھاں گاواں کھاون توڑی پراڑی کھرا چٹا دودھ جہانوں اولا سارے جہانا نو پالیں تو کلا وا میرے اللہ وا میرے مولا اللہ اللہ کریے تا گل بن دیئے اللہ اللہ کریے تا گل بن دیئے کلمہ حق دا پڑھیے تا گل بن دیئے اللہ اللہ کریے تا گل بن دیئے اللہ اللہ کریے تا گل بن دیئے کلمہ حق دا پڑھیے تا گل بن دیئے کلمہ حق دا پڑھیے تا گل بن دیئے اللہ اللہ کریے تا گل بن دیئے اللہ اللہ کریے تا گل بن دیئے اللہ خالق مالک کل جگہ دا اللہ خالق مالک کل جگہ دا کوئی انتصاب نہیں اس دیا شانہ دا کوئی انتصاب نہیں اس دیا شانہ دا پل 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 اس تو ڈریے پل پل اس تو ڈریے تا گل بن دیئے کلمہ حق دا پڑھیے تا گل بن دیئے کلمہ حق دا پڑھیے تا گل بن دیئے استاد محترم دی ربائی والے اشعار میں بڑی بڑی جناب دور پڑھ کے ہیں بڑی بڑی جگہ تے پڑھے ہیں تے اینا میرے نعت خانہ نے بار بار سنے نے اینا جو میں نے کئی باری بھائی کہہ چکے نے حضرت جیو بار بار شعر سنایا کرو تے استاد محترم قاری بشیر احمد صاحب دے اشعار نے نعتیہ اشعار نے ربائیہ اشعار نے پیش کراں گا شیخ محترم نے دے اندر مرشد دے بارے دسیا کہ مرشد کیڑا ہونا چاہیے مرشد محمد الرسول اللہ وہ کسی نے کیا ہے نا کہ پانی پیویے پن کے حضرت جی پانی پیویے پن کے تے مرشد پھڑیے چن کے استاد جی فرماندے نے مرشد 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 ہر کوئی آنکھیں تے میں بھی مرشد پھڑیا او بجھ گئے سارے دیوے بتیاں او بجھ گئے سارے دیوے بتیاں تے جد چن عرب دا چڑھیا او بجھ گئے سارے دیوے بتیاں تے جد چن عرب دا چڑھیا او حجر شجر زندہ او حجر شجر زندہ کلمہ پڑھ دے او حجر شجر او حجر شجر زندہ او حجر شجر زندہ کلمہ پڑھ دے ٹکڑے ہو جاندہ
आए ओ असां, ओ मन्ने आए ओ असां पीर अजीजी, ओ फड़े आए ओ असां पीर अजीजी, ते हर नबी मुरीद जिन्हां दा। ओ फड़े आए ओ असां पीर अजीजी, ते हर नबी मुरीद जिन्हां दा। दुनिया जहान दे मिठे खाने वाले हो, लड्डू खाने वाले हो, बर्फी खाने वाले हो, खीरा खाने वाले हो, सेवियां खाने वाले हो, मिठे चौल खाने वाले हो। अज मैं दसांगा कि जना मिठा दुनिया दा असल कौन है। ओ मन पसंद ये शायर भी तांदले दा ते मिठाई भी तांदले देने पे रखी ते मैं भी तांदले दा। ओ मन पसंद ते लड्डू बर्फी, ते असां रसगुल्ले खा दिथे, पर कसम अल्लाह दी हर शै नालों ते बोल मेरे मदनी ते मिठे। पर अल्लाह पर बोल मेरे आका दे मीठे। मैं कलाम तरतीब दिता है, लिखिया नहीं है, हजरत ने लिखिया नहीं, तरतीब दिता है, वो तेरे सामने पेश करांगा। साढ़े कुछ भरा कहते ने की कहते ने, कहते ने दिल बेचैन नो चैन दिलोड़े, कहते ने दिल बेचैन नू चैन दी लोड़ है, सानू मीम ते ऐन दी लोड़ है। मैं क्या इदा नहीं कहना, इदा कह हाँ दिल बेचैन नू चैन दी लोड़ है, दिल बेचैन नू चैन दी लोड़ है, बस नाम अल्लाह दा लैण दी लोड़ है। दिल बेचैन नो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार दिलां दा चैन ते करार अल्लाह दे जिक्र दे अंदर है। इस दे पेश नजर पावांगा दिल बेचैन नो चैन दी लोड़ है, दिल बेचैन नो चैन दी लोड़ है, बस नाम अल्लाह दा लैण दी लोड़ है। दिल बेचैन नो चैन दी लोड़ है, मुश्किल साडी मुश्किल साडी अल्लाह गी अल करदा, हाजत साडी अल्लाह गी पूरी करदा, हाजत साडी अल्लाह ही पूरी करदा, होर किसे नो ना कहण दी लोड़, होर किसे नो ना कहण दी लोड़। बस आखिरी कलाम इसके बाद पेश करूंगा। अल्लाह अल्लाह कहते हैं आका दी सुन्नत, आका दी सुन्नत, मैं क्या आका दी सुन्नत नू अपना ले, रब दी रहमत नू तो पाले। आका 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 ते दरूद पढ़ लैण दी लोड़, आका ते दरूद पढ़ लैण दी लोड़, बस नाम अल्लाह दा लैण दी लोड़। आखिरी कलाम अज़मत मां दे
दुब्बां दा नहीं डर मैनू छाव मेरे नाल ने दुब्बां दा नहीं डर मैनू छाव मेरे नाल ने लोक मेरी मां दियां दुआवां मेरे नाल अल्लाह मौलाना कारी शान नवाज साहब दुब्बां दा नहीं अजमत मां दुब्बां दा नहीं डर मैनू छाव मेरे नाल ने लोक मेरी मां दियां दुआवां मेरे नाल ने लोक मेरी मां दियां दुआवां मेरे नाल ने शिकर दोपहरे जदों याद मांदी आंदी ए शिकर दोपहरे जदों याद मांदी आंदी ए शिकर दोपहरे जदों याद मांदी आंदी ए लगदा ए इंज ठंडियां हवावां मेरे नाल ने लगदा ए इंज ठंडियां हवावां मेरे नाल ने लोक मेरी मां दियां दुआवां मेरे नाल ने मदीना सोहना बस दो शेर इंशाल्लाह उस तो बाद आगे महफिल चलेगी मदीना सोहना मदीना सोहना मदीना सोहना सोहना मदीने वाला कालियां जुल्फां ने कालियां जुल्फां ने नाल कमल दा रंग भी काला मदीना 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 सोना है मैं सदके ओना तू मैं सदके इस पूरी महफिल दी वसात नाल मैं सदके ये सारे नात खावी सदके ये मस्जिद वाले सदके ये सारे जनाब साडे जितने आने वाले उन्हां दे सदके मैं सदके ओना तो मैं सदके ओना तू जेड़े वेख मदीना आए मैं सदके ओना तू मैं सदके ओना तू जेड़े वेख मदीना आए मदीना सोना है मदीना सोना है मदीने वाला बड़े ही खूबसूरत अंदाज में अपनी हाजिरी पेश कर रहे थे। मैं होने की हैसियत से पूरे हदीस नात काउंसिल की तरफ से आप तमाम सामीन व सामियात का पर्दे के समाज फरमाने वाली मैं अपनी माँ बहनों के बेटों का भी मशहूर हूँ ममनून हूँ कि आपने नमाज मगरिब से लेकर अभी नमाज इशा का टाइम हो गया है बड़े ही जौक बड़े ही शौक के साथ पूरी महफिल को हमारे हदीस नात काउंसिल के पूरे गुलदस्ते को समाप्त करवाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबका आना मिल बैठना अपनी बरकत में कबूल फरमाए। हज़रात यही हमारा मकसद है यही हमारी आगाज़ मकसद है अहले हदीस नात काउंसिल का यही वतीरा है कि हम शिर्क व बिदअत खराफात से कलाम पढ़े जो पाक कलाम है जिसमें शिर्क की आमेज़श ना हो खराफात की बिदअत की आमेज़श ना हो ऐसे कलाम पढ़े ऐसे कलाम पढ़वाएं। आपके भाव आपके घर में जो बच्चा नात का शऊर रखता है नात का ज़ौक़ और शौक़ रखता है वो हमसे राब्ता करे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमारे पास बहुत ही अच्छे ट्रेनर हैं उस्ताद हैं उनकी ज़िम्मेदारी उन बच्चों को उन नौजवानों को
گزارش کیا جائے گا اور پیغام ٹی وی پہ بھی پڑھایا جائے گا. پیغام ٹی وی کے علاوہ متعدد ٹی وی چینلز پہ بھی سوشل میڈیا پر بھی ان کی رونمائی کی جائے گی. یہ آپ شیئر دیتے ہیں پچھلے دنوں پیغام ٹی وی پر اور پاکستان میں نعت کا مقابلہ ہوا جس میں ہمارے فیصل آباد کے عثمان سائنس صاحب نے دوسری پوزیشن حاصل کی. الحمدللہ یہ فیصل آباد کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. آج انہوں نے آنا تھا اور اپنی حاضری پیش کرنی تھی لیکن ان کی طبیعت اچانک ناساز ہوئی جس کی وجہ سے انہوں نے معذرت کی ہے. انشاءاللہ العزیز یہ گلدستہ آپ کے لیے آپ کی خدمت کے لیے پیش رہے گا. میں انتہائی مشکور ہوں اپنے پیارے بھائی راشد بھائی کا, راشد محمود صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا, اس محفل کے جتنے بھی منتظمین ہیں. اللہ امام مسجد قاری خلیل صاحب, حافظ صاحب اور جتنے بھی ہیں منتظمین میں شامل ہیں, جس طرح بھی جس بھائی نے, جس بزرگ نے, جس نوجوان نے اس محفل کو کامیاب کروانے کے لیے اپنا رول, اپنا حصہ ڈالا ہے, اللہ تعالیٰ آپ سب کی جھوٹ کو, کاوشوں کو, ساری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اب اذان کا وقت ہو چکا ہے. میں شیخ تھوڑا جو ہے تو قاضی صاحب ماشاء اللہ عبت قدرت سے دیکھو جو ماشاء اللہ سارے جو میرے نام بھاگ ہیں انہیں کمپیوٹر ہے ماشاء اللہ سارے صاحب بتا رہے ہیں ماشاء اللہ سارے صاحب بتا رہے اور قاری مدینہ مصر مفتیہ بلکاریہ حوالہ میں اندر انشاءاللہ عذاب بڑی کیا ہے تو وہ انشاءاللہ سنگا پسند کرو گے اور کیسا تھوڑا سا سوالو مکہ مدینے ساڈے شیخ محترم شیخ المقری شیخ القرہ استاد القرہ القاری مقری قاری ادریس العاصم صاحب رحمہ اللہ وہ میں نے کیا کہ میں تجوید پڑھن گیا نا لاہور تو میں نے کیا کہتے بھی میں نے کہا سی بھی بیٹا یا قاری بن جا یا خطیب بن جا یا نعت خاں بن جا کیونکہ قاری دا جڑا گلا ہوندا ہے نا اے خطیب تے نعت خاں تو الگ ہوندا ہے. اے لاڈلا گلا ہوندا ہے, بڑا لاڈلا جہا گلا ہوندا ہے قاری دا. اے ہر چیز تو پرہیز کردا ہے. جڑا نعت خاں بھی پرہیز کردا ہے, جڑا خطیب ہے تو وہ تو ماشاءاللہ جڑا نا یاما موٹر سائیکل والا حساب ہے کہ ہر جگہ تو ٹپ جائے گا. تے جڑا قاری دا گلا ہوندا نا اے بڑا لاڈلا جہا گلا. نعت میں جمعہ پڑھا کے آیا, نعتاں پڑھیاں نے, لیکن میں کوشش کراں گا کہ میں تانوں اذان دے چند جملے سناواں انشاءاللہ. میرے تو بعد بہترین جناب خطاب سننا میرے شیخ محترم دی جڑا نا محبت ہے کہ انہاں مینوں اس چیز دا حکم دیتا ہے. میں تانوں پہلے مکہ دی دو جڑا نا پہلے الفاظ سناواں گا, اذان مکہ, پھر مدینہ اور پھر مصر اور آخر تے پاکستان انشاءاللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ مدینہ دا جڑا لہجہ نا میٹھا جہا لہجہ وچ جاندا لہجہ. اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله. دوسرا أشهد أن محمد رسول الله. مصر دا لہجہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. پاکستانی لہجہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. صدق اللہ العظیم.